بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی تاخیر کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ دو آدمی جلانے کا تیل لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب دروازہ کھول دو، تلک رائے زور سے بولا۔ ناگ ارجن جو باہر نکلنے کے لیے دروازے کے پاس ہی کھڑا کوئی درز یا سوراخ وغیرہ تلاش کر رہا تھا، اچانک دروازہ کھلنے سے سب کے سامنے آ گیا۔ ایک لمحے کے اندر اس نے سوچا کہ اگر کمرے کے اندر واپس چلا گیا تو یہ لوگ گھیرا ڈال کر مارنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تیزی سے باہر نکل کر کسی دیوار پر چڑھ کر بھاگ کر چھپ جاؤں، اور میں غلط فیصلہ اس کی زندگی کی بہت بڑی غلطی بن گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، 4 کیکر بیری کے چھاتا بردار ٹہنیوں سے لیس آدمیوں نے فوراً اسے نشانے پر لے لیا۔ اس نے زور سے پھنکار ماری اور اچھل کر ایک آدمی کے ماتھے کا نشانہ لے کر جمپ کیا تو اس آدمی نے ایک دم کیکر کی ٹہنی آگے کر دی، اور اس سے پہلے کہ ارجن سنبھل تھا، اس کا پھن ٹہنی کے سرکنڈوں کے اندر پھنس چکا تھا۔ ٹہنی کے کانٹے اس کے جسم میں اترنے لگے۔ نمبردار کرم سنگھ نے آگے بڑھ کر فوراً ٹہنی شخص سے لے لی، کیونکہ وہ شخص کچھ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ کرم سنگھ نے ہاتھ میں پکڑتے ہی زور زور سے زمین پر مارنی شروع کر دی۔ ارجن بری طرح زخمی ہونے لگا اور حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ارجن کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ نمبر تلک رائے نے بغیر کسی تاخیر کے جلانے کا تیل اس کے اوپر انڈیل دیا اور تیزی سے اسے آگ دکھا دی۔ ایک شعلہ لپکا اور ارجن کا جسم آگ میں بری طرح جلنے لگا۔ ادھر شکنتلا جو کمرے سے نکل کر باہر گلی کی طرف کسی دیوار کے اوپر سے باہر نکل گئی تھی اور ارجن کا انتظار کر رہی تھی، اور اسے جب رندھیر کے مکان کے اندر سے ناگ سانپ کا شور شرابہ سنائی دیا تو چھپتی چھپاتی دیوار پر چڑھ کر سیڑھی کی اوٹ سے صحن میں جھانکنے لگی۔ یہ عین وہی لمحہ تھا جب ناگ ارجن پر تیل انڈیل کر اسے آگ لگائی جا رہی تھی۔ شکنتلا ارجن کا دردناک انجام دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ ناگ ارجن صحن میں تڑپ رہا تھا اور جھٹکے سے وہ انسان بن جاتا اور دوسرے جھٹکے سے پھر ناگ نظر آتا۔ یہ منظر درجنوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کئی ایک تو مارے خوف کے بے ہوش ہو گئے اور اکثر وہاں سے بھاگنے لگے۔ شکنتلا ایک زوردار پھنکار کے ساتھ بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گئی اور دیوار کے صحن میں اترنے لگی۔ اب تو رہے لوگوں کے اوسان بھی خطا ہو گئے، کیونکہ شکنتلا اژدہے کے روپ میں دروازے کے سامنے کھڑی تھی، لہٰذا لوگوں کے بھاگنے کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ سارے آدمی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شکنتلا تیزی سے ہجوم کی طرف بڑھی اور زور سے سانس پھنکار کی صورت میں خارج کیا تو اس کے منہ سے گرم سانسوں کی شکل میں آگ کی نکلی۔ وہ 3 آدمی اس کی زد میں آ کر جل گئے اور زور سے چیخنے لگے۔ باقی لوگ پیچھے ہٹ کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے۔ اس کے تیل چھڑک کر اسے بھی آگ لگا دو، نمبردار کرم سنگھ نے زور سے کہا تو تلک رائے نے فوراً تیل والے کنستر کی مدد سے شکنتلا پر دور سے تیل پھینکا۔ کچھ تیل اس کے اوپر گرا۔ اژدہا تلک رائے کی طرف مڑا، لیکن پیچھے سے کرم سنگھ نمبردار نے ایک آدمی سے تیل کا کنستر لے کر اژدہے کی پشت پر تیل پھینک دیا۔ اس دوران شکنتلا مسلسل گرم ترین سانسیں لوگوں پر پھینکتی رہی۔ درجنوں جھلس گئے، لیکن اب شکنتلا نے خطرے کی بو محسوس کر لی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے جسم پر تیل گر چکا ہے۔ آگ کی ہلکی سی چنگاری بھی اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس نے ایک لمحے کے اندر فرار کا فیصلہ کر لیا اور ہجوم کی طرف رخ کر کے پورے زور سے پھنکار ماری تو تمام لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور وہ ایک دم تیزی سے گلی والی دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر زوردار پھنکار ماری اور اب لوگوں نے دیکھا کہ اژدہا غائب ہو گیا، اور اب وہاں خوبصورت لڑکی دونوں ہاتھ کولہوں پر جمائے خوفناک نظروں سے ہجوم کو دیکھ رہی تھی، اور گھنی کھلی زلفیں کمر سے نیچے تک چھول رہی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی قاتلانہ آنکھیں سب لوگوں پر جمی ہوئی تھیں، ساڑی تیل سے بھیگی ہوئی تھی۔ ارجن کے قاتلوں، تم نے میرے ناگ کی ہتیا کر کے بڑے انیائے کیا ہے۔ تم ناگن کی طاقت اور انتقام سے واقف نہیں۔ شکنتلا تمہاری زندگیوں میں زہر گھول دے گی۔ اس گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ تم موت مانگو گے، لیکن موت بھی تم سے روٹھ جائے گی۔ ایک ایک کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ میں پھر آؤں گی اور تمہارے لیے قیامت بن کر آؤں گی۔ اسی اثنا میں تلک رائے دھیرے دھیرے روٹیاں پکانے والی تندوری کے قریب آ گیا اور پھر اچانک ایک جلتی لکڑی اٹھا کر ایک دم پوری طاقت سے شکنتلا کا نشانہ باندھ کر پھینکی، لیکن شکنتلا اس کو تاڑ چکی تھی۔ وہ فوراً گلی کی طرف کود گئی۔ چلو بھائیو، چل کر ناگن کا پیچھا کرو، وہ تیل میں بھیگی ہوئی ہے۔ یہی وقت ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، ورنہ بڑی تباہی برپا کرے گی، نمبردار کرم سنگھ نے کہا، اور پھر سب لوگ باہر کی طرف دوڑنے لگے۔ اب شکنتلا گاؤں کے کھیتوں میں دوڑ رہی تھی اور اس سے کافی فاصلے پر تلک رائے، رندھیر، کرم سنگھ اور گاؤں کے بہت سے لوگ دیوانہ وار دستی اسلحہ اور جلتی لکڑیاں اٹھائے اس کے تعاقب میں تھے۔ اب آہستہ آہستہ گاؤں کی حدود ختم ہو رہی تھی اور سرسبز وادی شروع ہو گئی تھی۔
नागिन शकुंतला जानबूझकर इंसानी रूप में भाग रही थी। इसकी कोशिश थी कि दौड़ते दौड़ते जब खासे लोग पीछे रह जाएंगे और जो दौड़ रहे होंगे वो भी थक जाएंगे तो इनसे वो दो दो हाथ करेगी ताकि नाग का कुछ बदला तो ले सकूं। वो तो नागिन थी, थकना इसकी फितरत में ना था और ना वो लोग इसके करीब आ सकते थे। शकुंतला जैसे ही महसूस करती कि लोग कुछ करीब आ रहे हैं तो वो ज़्यादा तेज़ दौड़कर दरमियाना फासला बढ़ा देती। कई लोग बहुत पीछे रह गए। अब तकरीबन 7-8 अफराद जिनमें करम सिंह, तिलक राय, रणधीर शामिल थे इसके ताक़ुब में थे। अब मज़ीद खूबसूरत इलाका शुरू हो गया था और एक तरफ से आकर दरियाबी वादी की खूबसूरती बढ़ाने लगा था। चारों तरफ पहाड़ और दरमियान में दरिया और हर तरफ हरियाली ही हरियाली। वो लोग गांव से खासे दूर आ गए थे। अब शकुंतला इन लोगों को घेरने का सोच रही थी लेकिन थोड़ा सा मज़ीद भागने के बाद इसे चंद खेमे नजर आने लगे। वो इन खेमों के बारे में सोच ही रही थी कि इसे चंद सरकारी एहलकार भी दिखाई दिए। गांव के लोग आप भी पकड़ो भागो जाने ना पाए नागिन है की आवाज़ें लगाते इसके पीछे थे। रियासत ताबाना का महाराजा रामनाथ गांव तकिए से टेक लगाए कालीन के अंदर ऊपर बैठा था और हसीन व जमील कनीज़ें इन्हें मोरछल झल रही थी। पहरेदार नेज़े थामे और तलवारें न्याम में लटकाए खेमे के दरवाजे पर मुस्तैद खड़े थे। महाराजा हुक्का पी रहे थे और एक कनीज़ हुक्के की लय संभाले बाअदब बैठी थी। महाराजा की तलब पर फौरन लय आगे कर देती। दाएं हाथ से महाराजा खूबसूरत बर्तन से कुछ पी भी रहे थे और पीते ही अब होता भी दूसरी कनीज़ थाम लेती। खेमे के अंदर 4 कनीज़ें के अलावा और कोई न था। महाराजा की आंखों में नशा था, गालिबन शराबनुमा कोई शय नोश फरमा रहे थे। तमाम कनीज़ें इंतहाई खूबसूरत और कदरे मुख्तसिर लिबास में थीं। ये चारों कनीज़ें हर सफ़र में महाराजा के हमरा होती। आज भी रियासत ताबाना का महाराजा हमसाया रियासत नए राजा की रस्म ताजपोशी में शिरकत के बाद अपने महल में वापस जा रहे थे। गुज़श्ता शाम शब बसरी के लिए इनका काफ़िला यहाँ रुक गया था। इलाके के हुस्न को देखते हुए महाराजा ने एक दिन मज़ीद क़याम का हुक्मनामा जारी फरमाया था। मुसाहिबीन के खैमों ने चारों तरफ से शाही खैमे को अपने जलवों में ले रखा था। बाहर जा बजा सिपाही गश्त कर रहे थे। वादी के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, दरमियान में हरियाली और बहता दरिया काबिल दीद मनासर थे। खैमे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी और महाराजा में नोशी और तंबाकू नोशी में मसरूफ़ थे। खैमे के अंदर का ये सुकून इस वक्त गारित हो गया जब बाहर से भागो पकड़ो जाने ना पाए नागिन है का शोर बुलंद हुआ और फिर बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ें आने लगी। कौन बदतमीज़ है बाहर जो हमारे आराम में मुग़ल हो रहे हैं? महाराजा रामनाथ माथे पर बल डालकर बोले। इस असना में एक सिपाही खैमे के अंदर दाखिल हुआ और कॉर्नश बनाकर बोला, महाराज, एक लड़की और चंद आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। आदमियों का कहना है कि ये लड़की नागिन है और इंसानी रूप इख्तियार किए हुए है। फ़ौरन पेश करो। महाराजा ने शराब का घूंट लेकर जाम कनीज़ के हवाले करते हुए चंद ही लम्हों में एक लड़की और 4 मज़ीद मर्द नेज़ों और तलवारों के घेरे में महाराज के खेमे में दाखिल हुए। महाराज ने आंख उठाकर इनको देखा और इंतहाई करख्त लहजे में बोले, क्या तुमको शाही काफिले के ताबाना के महाराजा का नहीं रस्म रिवाज का पता? वादी के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, दरमियान में हरियाली और बहता दरिया काबिल दीद मनाजर थे। खैमे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। महाराजा मैं नोशी और तंबाकू नोशी में मसरूफ़ थे। खैमे के अंदर का यह सुकून इस वक्त गारित हो गया जब बाहर से भागो पकड़ो जाने ना पाए नागिन है का शोर बुलंद हुआ और फिर बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ें आने लगीं। कौन बदतमीज़ है बाहर जो हमारे आराम में मुग़ल हो रहे हैं? महाराजा रामनाथ माथे पर बल डालकर बोले। इस असना में एक सिपाही खैमे के अंदर दाखिल हुआ और कॉर्नश बजाकर बोला, महाराज, एक लड़की और चंद आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। आदमियों का कहना है कि ये लड़की नागिन है और इंसानी रूप इख्तियार किए हुए है। फ़ौरन पेश करो। महाराजा ने शराब का घूंट लेकर जाम कनीज़ के हवाले करते हुए कहा। चंद ही लम्हों में एक लड़की और 4 मर्द नेज़ों और तलवारों के घेरे में महाराजा के खेमे में दाखिल हुए। महाराजा ने आंख उठाकर इनको देखा और इंतहाई करख्त लहजे में बोले, क्या तुमको शाही काफिले का एहतराम नहीं होता? तुम लोगों को यहाँ गुल गपाड़ा करने की जुर्रत कैसे हुई? सरकार, रणधीर बोला, इस लड़की को फ़ौरन आग में जला दें। ये नागिन है, इसके नाक को हमने आग में जला दिया है। इसकी मौत बहुत ज़रूरी है। महाराज तिलक राय ने हाथ जोड़कर कहा। प्रणाम करते हुए कहा, आलीजा, ये बड़ी खतरनाक है और नागिन है। मैं गांव का सरपंच
तिलक राय हूँ। मैं इस बात का गवाह हूँ। बकवास बंद करो, तुम बताओ लड़की। महाराजा ने पहली बार शकुंतला को भरपूर नजरों से देखा और एक लम्हा को साक्त रह गया। भरे भरे जिस्म, दराज कद और खुली जुल्फें, सफ़ेद बारीक साड़ी जिस पर तेल गिरने से साड़ी जिस्म से चिपक कर रह गई थी, बड़ी बड़ी आंखें जिनसे आंसू रुआं थे। लड़की हाथ जोड़े खड़ी थी। महाराज के मुखातिब करने पर फौरन आगे बढ़ी और महाराज के कदमों को छूते हुए ज़ारों कतार रोते हुए कहने लगी, माई बाप ये सब झूठ बोलते हैं, मैं नागिन नहीं मजलूम औरत हूँ। यहाँ से एक कोस पीछे मैं और मेरा पति अर्जुन जा रहे थे कि इन डाकुओं ने हमें घेर लिया। मेरे पति को कत्ल करके दरिया में फेंक दिया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भाग खड़ी हुई। मेरी भाग अच्छे हैं कि आपका काफिला रास्ते में मिल गया और आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बन गए। आपके हजूर पेश होने से मैं इन जालिमों से बच गई। मैं जब अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी तो इन लोगों ने कहीं से तेल लाकर मुझे जलाने की कोशिश की। मेरी साइड ना कीजिए। शकुंतला ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और इसकी खूबसूरत आंखों से आंसुओं की झड़ी रवां थी। मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए महाराज, ये जालिम लुटेरे हैं। न जाने हम जैसे कितने लोगों को लूट चुके हैं, इन्हें फांसी दे दीजिए। महाराज मैं सारा जीवन आपकी बांदी बनकर रह जाऊंगी। महाराज इस हुस्न की मूर्ति को एकटक देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि मैंने नामालूम कितनी कलियों का रस चूसा है, लेकिन इस लड़की का हुस्न तो सबसे जुदा है। फिर रणधीर वगैरह की तरफ मुंह करके बोले, खबीसो, एक मासूम कन्या पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज राम तिलक थर थर कांपते हुए बोला, हम सच कह रहे हैं। हमारे गांव के लोगों से पूछ लीजिए, ये असली नागिन है। जब आगे से जुबान चलाता है, तुझे मालूम नहीं कि तू किससे बात सामने खड़ा है और किससे बात कर रहा है? महाराज गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए उठ खड़े हुए और इनके साथ ही तमाम कनीज़ें अपने बारीक लिबास संभालती हुई तेज़ी से खड़ी हो गई। ले जाओ इन बदमाशों को और इस लड़की को भी अलग बंद कर दो। हम अपने महल में जाकर इनका फैसला करेंगे। और फिर सिपाही शकुंतला, रणधीर, तिलक राय, करम सिंह और एक और नौजवान को घसीटते हुए ले गए और महाराज रामनाथ एक गाँव तकिए से टेक लगाकर नरीम दराज हो गए। जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपसे माजरत चाहती हूँ।